समस्त जीवन में भल और खराब समय आसी थाए कारण परिवर्तन होची प्रकृतिर नियम। जदि आपण प्रकृतिर नियम को स्वीकार करेंगे ताले दुखी ही हेबे। आपण को बुझा पड़ो जे भल समय यदि जीवन में स्थायी नुह ताले खराब समय भी स्थायी रही। जी ए सत को मानी थाए बुझी थाए सी जीवन में केवे भी हताश और निराश हुएनी। परिवर्तन तो शाश्वत अटे। समय साथी सबकिछि बदली थाए। रूप बदले, मनर विचार बदले, ऋतु बदले, जीवन स्थिति भी बदले। समय साथी परिवर्तन को ही तो विकास कहती। तेणु जीवन में खराब समय आसबाटा गोटाए परिवर्तन, ताकू स्वीकार करंतु। जीवन में भल समय खुशी दे थाए और खराब समय शिक्षा दे थाए। समस्त को एक कथा बुझा दरकार जे जीवन में भल समय और खराब समय निज कर्म अनुसार ही आसी थाए। प्रकृतिर नियम अनुसार खराब समय निज को बदलैबार समय ही थाए। आमे कोठी कौन भूल करिताउ ताकू जानिबार आउ ताकू सुधारी पुणी आग को बढ़िबार समय ही थाए। अनेक लोक खराब समय निज को दुखी और दुर्बल करिथांती आउ एही चिंताधारा थांती कि समयर खेलरू किछि न शिखी निज को न सुधारी भी आग को बढ़ीजिवे। हेले जानि रखंतु जे एटा केबे भी संभव नुह। एभली चिंताधारार लोक जीवन में केबे भी आग को बढ़ी पारंतिनी कि जीवन में सफल हो पारंतिनी। आपण एही भावनार बुड़ी रुहंती जे ए खराब समय तांको जीवन केबे भी शेष हेबनी। गोटाए कथा सबुबले मन रखिबे जे समय भल किंबा खराब होई न थाए। समय तो समस्तक पई समान होई थाए। केवल आपणक कर्म ही समय को आपणक पई भल बा खराब करि थाए। आपणक खराब समय बा परिस्थिति आगरे केते दुखी होउचंती, केते व्यस्त विव्रत होउचंती, सेथिरे कोनोसी फरक पड़ेनी। बरं फरक एइथिरे पड़े जे आपण से समय निज भूल को केते जानुचंती आ निज को केते सुधारुचंती, समस्या को केते सामना करूचंती। कारण आपणक खराब समय आपणक अन्य कहीं नुह, निज को ही बाहर करने को पड़ो। जीवन में जितेबाला खराब समय थाए सेतेबाला केही भी काम आसंतीनी। आ भल समय मिछ प्रशंसा करी केवल निज फायदा उठाई थांती। सेइथिपई केबे भी अन्यर भरोसा बाट चलवा और अन्यर सहारा बंचवा छाड़ी दिंतु। तेबे हाँ, गोटे कथा कहवाक चाहिए, अन्यटू किसी आशा करेनि सत, हेले निज द्वारा जहाँ भी संभव अन्य को साहाय्य करिबारे केबे भी अवहेला करेनि। सी भी बिना एक्सपेक्टेशन रे बस किछि पाइबार आशा ही नहीं। आउ एटा निराट सत जे प्रकृतिर नियम अनुसार आपण निस्वार्थपर भाव में अन्य को जहाँ किछि भी देइथिबे कौनसी ना कौनसी भाव में प्रकृति ताहा बहु गुण अधिक करी आपण को फेरैबार बाट करिथाए। जीवन में सफल होगा पाई समस्ते प्रयास करिथांती। आउ जेबे सफलता मिली थाए मन रे आनंद भरी जाई थाए। कारण सफलता पाई प्रयासर मूल्य मिली थाए। सफलता पाइबा को मनीष निजर अधिकार बोली भावी थाए। हेले जीवन असफलता को स्वीकार करने को प्रस्तुत ही न थाए। जीवन में सफलता को यदि निजर कर्मर परिणाम एवं प्रयासर मूल्य बोली स्वीकार करुचंती ताले एक कथा को भी स्वीकार करने को पड़ो जे असफलता भी आपणकर कर्मर ही परिणाम। तेणु जीवन में खराब समय एक कथा को स्वीकार करंतु जे आपणक कर्म ही आपणक खराब समय कारण अटे। खराब समय निज को दृढ़ रखंतु, ताको स्वीकार करंतु। कारण जहाँ हो जाइछि ताको कभी बदलाइबा संभव नुह। आपण निज को यदि दुखी बोली मानिबे ताले आपणक दुख केबे भी शेष हेबनी। आपण यदि आपणक खराब समय को निज कर्मर परिणाम बोली मानिबे ताहले आपण केबे दुखी ही हेबेनी। जीवन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो लगी रही थाए जहाँकि आम कर्मर परिणाम ही थाए। खराब परिस्थिति रे मन दुखी होवाटा तो स्वाभाविक कथा। हेले सही दुख को धरी बसी रुहंतुनी कि निज को दुर्बल करंतुनी। जहाँ हवार उचित ताहा निश्चय हेब। नियति को आपण बदलाई पारिबेनी। हेले जोटा आपणक हाथ में अच्छी सेटा है आपणक कर्म आउ आपणक चिंताधारा। आपण को आपणक चिंताधारा ही बदलाइबा को पड़ो। निज भितर पॉजिटिव चिंताधारा रखंतु। आउ पॉजिटिव चिंताधारा एत शक्ति थाए जे आपण कौनसी भी परिस्थिति को सामना करें। जीवन में विफलतार हारिबा नुह, शिखिबा आरंभ करंतु। दुनिया रे अनेक लोक निजर खराब समय खराब परिस्थिति एमती भांगी पड़ती जेमिति जीवन में आउ किछि करिबा संभव नुह, आगो को बढ़िबा संभव नुह। हेले गोटाए कथा मन रखिबे, जीवन जो पर्यंत अछि ना किछि भी असंभव नुह। कारण जो पर्यंत आपणक पाखरे समय अछि, निज बाहुरे शक्ति अच्छी, मुहरे कथा अच्छी, आउ चिंताधारा परिवर्तन शक्ति अच्छी, शून्यर शिखर छुईवा भी संभव। आ दुनिया रे आपण एमती अनेक उदाहरण पाइबे
ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ହରେଇକି ବି ପୁଣି ନିଜକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ, ସେଇଟା ହେଲା ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶକ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ବଳରେ। ଅନ୍ୟକୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ସମୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ୟାଠୁ ସହଜ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି। ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମ ତ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ସମୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା, କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ? କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବେ? ନିଜର କ୍ଷମତା, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଆଉ ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ତ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ତ ଥରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସୁ କହି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିବେ। ନିଜକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ସମୟ କ'ଣ, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, ସିଏ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ରିମୋଟ୍ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏଇଟା କଳିଯୁଗ। ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ଜୀବନ ଜିଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଭରସା ନୁହଁ, ହତାଶ ମିଳେ। ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ଧୋକା ମିଳେ। ଏଠି ଆଦର ନୁହଁ, ଘୃଣା ମିଳେ। ଯେଉଁଦିନଠୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା, ନିଜ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବେ, ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହିଦିନଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରକୃତି ବି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠୁ ବି ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ବଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ବଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହିବାର କ୍ଷମତା ହିଁ କହିଥାଏ। କଷ୍ଟ ସହିବାର କ୍ଷମତା ଯେତେ ଅଧିକ, ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ଅଧିକ, ସଫଳତା ବି ସେତେ ଅଧିକ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ବଡ଼, ଇଚ୍ଛା ଯଦି ବଡ଼, ଆଶା ଯଦି ବଡ଼ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ବଡ଼, ତାହେଲେ ସଂଘର୍ଷ ବି ବଡ଼ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଧା, ବିଘ୍ନ, ଅସୁବିଧା ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ଡରିବା ନୁହଁ, ଡରେଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଠିକଣା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଏଠି ସବୁକିଛି ବଦଳି ଚାଲିଛି ଆଉ ବଦଳି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଖରାପ ସମୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କାଲିକି ରହିବନି। କାରଣ ଖରାପ ସମୟର ବି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ, ସେଇଟା ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ। ନିଜ ଉପରେ କମ୍, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଭରସା କରିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। କର୍ମ କମ୍ ଆଉ ଆଶା ବଡ଼ ରଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଅନ୍ୟଠୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ, ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାର ମାନସିକତା ହିଁ କମ୍। ଆଉ ଏସବୁରେ ଯେବେ ଅସଫଳତା ମିଳେ, ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ କେମିତି ରହିବ, ଜୀବନରେ ସୁଖ କେମିତି ମିଳିବ? ତେଣୁ ଜୀବନରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ମାନସିକତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଠୁ ପାଇବାର ଆଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ଆଶା ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଭରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।